হ্যালো ঠিক তো চলুন এবার যে কালামটি পরিবেশন করব একদম নতুন কালাম, এখন ইউটিউবে আপলোড হয়নি, কালকে ইনশাআল্লাহ আপলোড হবে, সেই কালামটি পরিবেশন করছি, তো আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। अल्लाह अल्लाह के कसम मोर नबी दो जहान अल कुरान अल्लाह अल्लाह के कसम मोर नबी दो जहान अल्लाह अल्लाह के कसम मोर नबी दो जहान अल कुरान अल्लाह अल्लाह के कसम मोर नबी दो
চলুন এবারে একটি ছোট্ট করে একটি উর্দু নাচ পরিবেশন করছি, তো আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उन पे अजमत घटाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उन पे अजमत घटाना गलत बात है, हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनको कुरान यासीन तौबा करे, जिनको कुरान यासीन तौबा करे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है, हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उन पे अजमत घटाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। चांद से खूबसूरत रखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। चांद से खूबसूरत रखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। तौबा 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 उन्हें चांद जैसा कहो, तौबा तौबा उन्हें चांद जैसा कहो। चांद जैसा बताना गलत बात है, हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उन पे अजमत घटाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। ये नबी ने कहा इताअत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो। ये नबी ने कहा इताअत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो। तेरा माँ बाप का तुझ पे एहसान है, तेरा माँ बाप का तुझ पे एहसान है। उनको दिल को दुखाना गलत बात है, हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। इब्न साबित जो ऐसा मुक़द्दर मिला, रात पढ़ने को आकाश में मिंबर मिला। इब्न साबित जो ऐसा मुक़द्दर मिला, रात पढ़ने को आकाश में मिंबर मिला। रात लिखना पढ़ना इबादत, जब रात लिखना पढ़ना इबादत, जब दिल में नगमा गाना गलत बात है, हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उन पे अजमत घटाना गलत बात है, हाँ गलत बात है, हाँ गलत बात है। হ্যালো ঠিক, তো চলুন এবার যে কালামটি পরিবেশন করব একদম নতুন কালাম। আমার একটি চ্যানেল আছে শিখা সুলতানা অফিসিয়াল, সেখানে কিছুদিন আগে আপলোড হয়েছে, সেই কালামটি পরিবেশন করছি, তো আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।
হ্যালো চেক। এই ইউটিউব ভাইরা যারা আছো তোমাদের স্ট্যান্ডগুলো একটু ছোট করা যায় না? না না দেখেন না একটু ছোট করে দেওয়া যায় কি, তাহলে মেয়েদের দেখার অসুবিধা হচ্ছে গো। স্ট্যান্ড তো ছোট করা যাবে। সাইডে না করে দাও, সাইডে জায়গা আছে করে দাও। ও ভাই সাইডে নিয়ে যাবে না? হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, কোথায় দিলে সুবিধা হয় একটু দিয়ে দাও। হ্যালো জি হ্যালো। আর আপনাদের কোনো যদি রিকোয়েস্ট থাকে, আমার একটি চ্যানেল আছে ইশিকা সুলতানা অফিসিয়াল, সেখান থেকে যদি কোনো গজল রিকোয়েস্ট থাকে স্টেজে কাগজে লিখে পাঠাবেন, অবশ্যই গাওয়ার চেষ্টা করব। তো তার আগে সে বিশ্বনবীর শানে কালাম, একদম নতুন কালাম, এই বাড়ি রবিউল মাস নিয়ে একটি কালাম, সেই কালামটি পরিবেশন করছি, তো আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। নূরে মুজাররম রাসূল আকরাম, নামটি লিখা ওই আরশে, খুদার पैगाम নিয়ে ধরাধাম, তশরিফ রবিউল আউয়াল। নূরে মুজাররম রাসূল আকরাম, নূরে মুজাররম রাসূল আকরাম, নামটি লিখা ওই আরশে, খুদার पैगाम নিয়ে ধরাধাম, তশরিফ রবিউল আউয়াল। নূরে মুজাররম